Sana untuk kita semua. Semoga Allah memberkahi acara kita pada sore yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara quluba ibadihi binur al-ilm wa akramahum binur al-fahm في كلامه وكلام حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا وقلوبكم وأن ينور هذا المعهد بالطلبة الأخيار الصالحين الذين يحملون تعاليم شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، فتبقى في هذه البلاد المباركة معالم الإسلام والإيمان معمورة معنا وصورة يا رب العالمين. Alhamdulillah, beliau mulai Habib Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Maghdar dengan ceramahnya. Beliau memberitahukan kepada kita, alhamdulillah, yang mana Allah Ta'ala jadikan kita daripada bagian orang-orang yang menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan semua kepada yang menuntut ilmu cahaya iman, memberikan juga kepahaman yang luas. Kemudian juga beliau mengatakan bahwasanya cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang-orang yang menuntut ilmu di sini semoga meliputi semua daya ini, dan orang-orang yang menuntut ilmu di dalam ini. Dan beruntungnya kita yang hadir, yang belajar di tempat ini, karena kita belajar ilmu syariat yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita memahami kalamnya Allah, agar kita memahami kalamnya baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan di sini bisa memperjuangkan syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. والعلم نور، حيث ورد في فضل العلم الفضل، فالمقصود منه العلم النافع. علم القرآن، علم سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأكوان، علم الفقه. هذه الثلاثة العلوم هي المقصودة بالفضل العظيم في كل ما ورد في القرآن الكريم وسنة النبي محمد الرؤوف الرحيم. Ilmu adalah cahaya, yang dimana ketika disebutkan kelebihan-kelebihan ilmu di dalam kitab-kitab dalam Al-Quran dan Hadis, maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat. Maka di antara ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran, ilmu yang membahas tentang kesunahan baginda Nabi Muhammad, ilmu yang membahas tentang ilmu fikih, hukum syariatnya Allah, yang dimana ilmu-ilmu ini adalah ilmu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad tentang kelebihan-kelebihan ilmu. والعلم النافع هو الذي يزيدك في الله سبحانه وتعالى مراقبة لله في ظاهرك وفي باطنك، في سرك وفي جهرك، يزيدك محبة في الخير وأهله وبغضا في الشر وأهله. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat menambahkan kita kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik secara zahir maupun secara batin, baik secara sir maupun secara zahir. Maka ilmu-ilmu yang dianggap ilmu yang bermanfaat, apabila ilmu tersebut bisa
bisa menambahkan kedekatan, ketakutanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فالعلم يحرسك على سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فإذا هو خير من المال، لأن المال يحتاج من يحرسه، وأما العلم يحرسك من ماذا؟ من شهواتك، فلا تسيطر عليك شهوة، بل تتذكر مراقبة الله سبحانه وتعالى. هذا ماذا حرسك من هذا؟ من سهام إبليس الرجيم ومن خواطر إبليس الرجيم. حرسك العلم، لأنك تعلمت كيف تحارب عدو الله إبليس، فإذا خطر إليك خاطر سوء استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وما معنى التعوذ من الشيطان الرجيم؟ أن تطلب الحماية والوقاية والجوار من الله سبحانه وتعالى، فإن الله يجير من استجار به من عدو الإنس ومن عدو الجن. Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya ilmu akan menjaga kita. Maka kita ketahui bahwasanya ilmu itu lebih mulia daripada harta. Terkadang harta perlu untuk seseorang menjaganya. Akan tetapi ilmu, apabila didapati ilmu tersebut, maka ilmu tersebut akan bisa menjaga kita. Menjaga dari apa? Menjaga daripada syahwat, menjaga dan juga bahkan dengan ilmu tersebut bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ilmu tersebut yang bisa membentengi dirimu apabila terdapat bisikan-bisikan daripada syaitan, daripada iblis, musuhnya Allah. Dan dengan ilmu tersebut engkau belajar bagaimana cara memerangi iblis dan syaitan dengan ilmu. Maka apabila datang bisikan syaitan tersebut kepada dirimu untuk melanggar perintahnya Allah, maka cepat-cepatlah engkau mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan makna terdalam daripada ta'awudz tersebut adalah dengan cara engkau menuntut ilmu. العلم سلاح يحميك من الهوى المذموم، يحميك من وسواس الشيطان الرجيم، يحميك من الغرور بمتاع الدنيا. فإن من عنده علم وضع الدنيا في محلها وأخذ الدنيا من مستحقها، فصارت الدنيا معينة له على الآخرة، والدنيا المعينة على الآخرة هي من الآخرة وليست من الدنيا. إنما الدنيا المذمومة التي ترتكب بسببها حرام أو تمنع بسببها واجب أو تقطعك عن الله سبحانه وتعالى فتستقر محبتها في قلبك. أما من كانت في يده ولم تستقر محبتها في قلبه فهي خادمة له، وأما من كانت محبتها في قلبه فهو خادم للدنيا لا خادم لله. Maka ilmu adalah sebuah senjata yang bisa menjaga kita daripada syaitan, bisa menjaga kita daripada segala kesumpahan dunia, bisa menjaga kita daripada tipuan-tipuan dunia. Maka orang yang menuntut ilmu, dia akan mampu meletakkan dunia pada tempatnya. Maka ketika dunia diarahkan untuk mengejar akhirat, maka dunia tersebut menjadi bagian daripada akhirat. Sebagaimana kita ketahui, dunia adalah tempat tipu daya muslihatnya syaitan, tempat di mana orang-orang mengerjakan hal yang haram, tidak memperdulikan untuk mengerjakan yang halal. Maka orang yang dimana di dalam hatinya tidak terdapat ilmu, maka hatinya akan goyang dengan terhadap tipuan-tipuan dunia. Sehingga orang-orang yang dimana mencintai ilmu, dia akan menempatkan dunia pada tempatnya. Akan tetapi bagi orang-orang yang meletakkan kecintaannya kepada dunia, maka dia akan menjadi hamba kepada dunia tersebut. ولا يكون همك مجرد من التعليم، مجرد التخلص وبلغ الشهادة والتخرج، بل اطلب العلم لله، لتعمل بالعلم وتزكي نفسك وتزداد في باطنك، فأنت تسعى في تكميل نفسك
إذا قرنت العلم بالعمل فإن الله سبحانه وتعالى يورثك علما ليس منك على بال. Maka menuntut ilmu di sini, semisal tempat ini, jangan cuma diniatkan cuma untuk selesai belajar, cuma untuk dapat ijazah, cuma untuk supaya dianggap pernah belajar di pondok pesantren ataupun di daya. Akan tetapi tujuan utama menuntut ilmu adalah agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa memintarkan, mencerdaskan diri kita untuk dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai menuntut ilmu kemudian tidak dibarengi dengan amal, karena amal dalam menuntut ilmu, mengamalkan apa yang telah kita pelajari dalam ilmu tersebut adalah hal yang tercepat untuk membangun perantara hubunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا المقصود من بناء المعاهد وتأسيس المجالس إنما هو إظهار شرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإحياء سنة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا إظهار شخص فلان ولا إظهار شخصية لأحد أبدا. هكذا كان سيرة السلف الصالح. Maka tujuan dibangunnya daya-daya pesantren-pesantren adalah untuk menegakkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sewajarnya sebuah daya dibangun untuk tujuan-tujuan tertentu yang untuk mementingkan dirinya sendiri. Akan tetapi tujuan dibangunnya pesantren daya untuk tujuan syariatnya Allah. وقد علمنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم آداب المعلم وآداب المتعلم، وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: تواضعوا لمن تعلمون منه ولينوا لمن تعلمون، أي من تعلمه اعتبره كابنك، ومن تتعلم منه اعتبره كأبيك في الاحترام حتى يحصل النفع للمعلم وللمتعلم. Maka baginda Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan pelajaran yang begitu penting kepada kita. Nabi Muhammad mengajarkan pelajaran kepada orang yang belajar dan juga seorang pengajar. Nabi bersabda dalam hadisnya, "Berendah dirilah engkau kepada orang yang mengajarkan ilmu kepadamu, dan bersifat lembutlah engkau kepada orang-orang yang engkau ajarkan." Dan ini adalah adab yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. وعلمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أساس العلم التربية، حيث حسنت التربية أي تخلق وتحلل، تتخلى عن أخلاق ذميمة وتتحلى بأخلاق كريمة. حسنت التربية جاء العلم وأشرق نورا في القلب فميزت به بين الحق والباطل وبين الخير والشر. Maka pondasi utama dalam menuntut ilmu adalah tarbiyah, pendidikan yang bagus. Maka apabila diletakkan tarbiyah dengan semestinya, maka akan menjadi pondasi ilmu cahaya yang begitu luar biasa kepada orang yang menuntut ilmu tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila diletakkan pondasi tarbiyah tersebut dengan cara yang salah, maka akan mengeluarkan orang-orang yang belajar di dalam tempat tersebut dengan akhlak yang buruk, dengan akhlak yang tidak mulia. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ربوا أولادكم على 3 خصال: على محبتي، أي يتعلق الطالب من صغره بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتتبع آثار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويشتاق لرؤيته في الدنيا قبل الآخرة. هذه المحبة تدعوه للاتباع. الثاني: ومحبة أهل بيتي، فمن لم تستقر في قلبي محبة أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فليس فيما يتعلمه نور، وليس في قلبه نور، وليس هو من أهل السنة والجماعة. ومحبة القرآن الكريم، لأنه تركة النبي محمد الرؤوف الرحيم
المعجزة الخالدة التي تبقى إلى قرب الساعة لا تفنى ولا تبيد. Maka Nabi mengajarkan, memerintahkan kita untuk mengajarkan tarbiyah kepada anak-anak kita dengan 3 perkara. Yang pertama adalah mahabbati, dengan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dengan cara mempelajari sirah, sejarah perjalanan baginda Nabi Muhammad, dengan mengikuti semua sunnah-sunnah peninggalan baginda Nabi Muhammad, dengan kemudian menanamkan kecintaan, kerinduan di dalam hati untuk bisa berjumpa dan melihat baginda Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah tarbiyah, yang kedua mencintai ahlul bait baginda Nabi Muhammad, anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bagi siapa orang yang di dalam hatinya kemudian terdapat kebencian kepada anak cucu baginda Nabi Muhammad sedangkan dia menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala tidak memberikan cahaya ilmu ke dalam hati orang tersebut. Bahkan disebutkan oleh beliau, bahkan orang tersebut keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang terakhir adalah cinta kepada Al-Quran, yang dimana Al-Quran adalah pedoman yang sangat mulia kepada umat muslim, yang dimana Allah Ta'ala kekalkan Al-Quran yang tidak akan hancur dan musnah sampai kapanpun. فعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه هو الميزان فيبين لك الصح من الغلط. لقد ظهر في هذا الزمان وفي هذه البلاد مفاهيم يتكلمون الناس بالقرآن بأهوائهم وفي السنة بأهوائهم بغير علم، لكن لماذا تعرف أن هذا غلط وهذا صح؟ إذا عرفت العلم عرفت ميزان شرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بذلك الميزان تعرف الصح من الغلط، تعرف الخير من الشر، فتلزم الخير وتجتنب الشر، وتلزم الصح وتجتنب الغلط. Maka disebutkan bahwasanya ilmu baginda Nabi Muhammad SAW merupakan timbangan baik atau benarnya sesuatu. Maka berapa banyak orang pada zaman sekarang yang memahami Al-Quran, memahami hadis baginda Nabi Muhammad, tidak memakai ilmu timbangan baginda Nabi Muhammad, akan tetapi dia memakai timbangan akal pikirannya sendiri, sehingga membuat, menciptakan pemahaman-pemahaman yang salah. Maka timbangan baginda Nabi Muhammad, ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad merupakan timbangan untuk menentukan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang salah. Maka apa yang baik menurut baginda Nabi Muhammad, maka itu adalah baik. Apa yang salah, maka itu adalah salah. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم الثقلان لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم، وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يبدا علي العون. Maka baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, aku tinggalkan 2 perkara yang berat, 2 perkara yang penting kepada kalian, yang apabila kalian berpegang teguh kepada 2 hal tersebut, kata Nabi Muhammad, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Ahlul Bait, cucunya baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana Ahlul Bait cucunya baginda Nabi Muhammad adalah yang tidak menyalahi atas aturan-aturan Al-Quran. وهذا هو العلم الذي هو خلق لنا التركة العظيمة القرآن وسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خرج أبو هريرة مرة إلى السوق ووجد أهل الأسواق في أسواقهم في بيعهم وشرائهم، فقال لهم: ماذا تصنعون؟ وهنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم في المسجد، فتركوا أسواقهم ودكاكينهم وذهبوا إلى المسجد، ثم رجعوا بعد ذلك فقالوا: يا أبا هريرة لقد كذبت علينا، ما وجدنا هناك ميراثا يقسم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا حلقة تتدارس القرآن
وحلقة تتدارس الحلال والحرام، فقال هو ذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من بقى اسمه من الميراث فليشارك في هذا الميراث، فليدخل في هذه المعاهد التي أسست على تقوى، على محبة الله ورسوله وأهل بيته وأصحابه. هذا هو المنهج المستقيم والمنهج السوي والصراط المستقيم الذي يوصلك إلى بر الأمان في يوم القيامة. فإن معاشر الأنبياء لا يورثون، إنما يورثون العلم والحكمة. Jalan yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad, Al-Quran dan Sunnah merupakan jalan yang paling terbaik, jalan yang paling teragung. Bahkan sehingga Abu Hurairah suatu ketika beliau pergi ke pasar dan melihat orang-orang sibuk berjualan di pasar, sibuk untuk mencari rezeki di pasar, sehingga Abu Hurairah berkata kepada orang-orang yang di pasar, tidakkah kalian ketahui bahwasanya baginda Nabi Muhammad sekarang di masjid sedang bagi-bagi harta warisan? Sehingga semua orang-orang yang ada di pasar menutup kedai-kedainya, menutup jualan-jualannya, untuk berbondong-bondong mereka berlari menuju masjid baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai di masjid, mereka kembali lagi ke pasar berjumpa dengan Abu Hurairah. Mereka bertanya dengan Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, engkau bohong kepada kami, engkau menipu kami. Kami tidak menjumpai baginda Nabi Muhammad membagikan warisan-warisan dalam masjidnya. Jadi Abu Hurairah bertanya, apa yang kalian jumpai di dalam masjid tersebut? Yang kami jumpai cuma halaqah-halaqah yang membahas tentang Al-Quran, halaqah-halaqah majelis pengajian-pengajian yang membahas tentang halal dan haram. Sehingga Sayyidina Abu Hurairah mengatakan itu adalah warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hendaklah kalian mengambil warisan baginda Nabi Muhammad dengan penuh kecintaan, dengan penuh ketakwaan, dengan penuh kerinduan dan mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad, kepada ahlul bait cucu baginda Nabi Muhammad, kepada sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad, karena ini adalah jalan yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. بهذه المعاهد التي أسست على التقوى وعلى المحبة وعلى الإيمان وعلى الصدق والإخلاص نحافظ على بلدنا، نحافظ على عقيدة أهل السنة والجماعة من أهل البدعة والضلالة، على سنن من تقدم في هذه البلاد المباركة، فهي من أول البلاد التي دخل فيها الإسلام في إندونيسيا، فالله يحفظها ويبقيها على ذلك العهد، فقد جاء لها الخير والنور من تريم المحروسة من بلد حضرموت. فهذه البلاد إنما هي حسنة من حسنات التريم، نتيجة من نتائج تريم البلد المحروسة المعمورة التي ينبت العلماء فيها والأولياء كنبات الزرع، كما أخبر بذلك سيدنا أبو بكر الصديق في دعوته الصالحة. Pondok atau daerah ini yang dibangun atas dasar ketakwaan yang begitu luar biasa, maka hendaklah kalian menjaga apa yang telah kalian pelajari di sini daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, agar menjauhkan diri kalian daripada akidah pemahaman yang sesat, pemahaman yang bid'ah. Maka disebutkan bahwasanya pondok semisal ini, tempat-tempat semisal ini yang dibangun atas dasar ketakwaan telah mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan, sebagaimana kebaikan-kebaikan yang terdapat di kota Tarim. Terdapat kebaikan-kebaikan yang terdapat di kota Tarim juga terdapat di tempat ini, karena tempat ini adalah tempat pertama kali masuk Islamnya ke negeri Indonesia. Maka Allah Ta'ala jaga tempat ini dengan diperbanyaknya para ulama, diperbanyaknya para orang alim, sebagaimana Allah Ta'ala jaga kota Tarim, sebagaimana juga yang telah kota Tarim telah didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq sehingga dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وطالب العلم الحريص على طلب العلم العاشق للعلم وطلبه يدرك في زمن قصير من العلم ما لا يدركه غيره في زمن طويل، الذي يأتي بالتكلف والمراقبة والتسجيل والخوف والإرهاب. والعاشق لطلب العلم الذي يقبل على العلم بمحبة وعشق يدرك من العلم في زمن قصير ما لا يدركه غيره
في زمن طويل. اللي يحضر الدرس خايف من المدرس، خايف من المدير، خايف من أبوه. لا، يقبل على عند المحبة، لأنه يسعى في تكميل نفسه ويسعى للغاية العالية، وهي المعرفة بالله وبحبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. Disebutkan bahwasanya seorang penuntut ilmu yang di dalam hatinya penuh kecintaan dengan ilmu, penuh kerinduan dengan ilmu, walaupun dia duduk cuma dalam waktu yang sebentar, maka lebih utama daripada yang duduk lama di pondok pesantren hidayah. Akan tetapi dia naik pengajian, dia naik ngaji karena takut sama guru, dia naik ngaji karena takut nanti dihukum, dia naik ngaji takut nanti dimarahin sama guru. Akan tetapi orang-orang yang dimana walaupun duduknya sebentar hidayah, tapi hatinya dipenuhi dengan kecintaan dan kerinduan dengan ilmu, dengan usahanya dengan mencatat setiap pelajaran yang diajarkan oleh guru-gurunya, maka orang tersebut akan lebih cepat mendapatkan puncak tertinggi kedekatan kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يحضر معه كتابه ودفتره وقلمه، يكتب الفوائد، يكتب كل شاردة عند المطالعة اطلع على مسألة أو فائدة كتبها وقيدها. هذا طالب العلم. أما الذي يحضر بلا دفتر ولا قلم كيف يدرك العلم؟ والعلم كالصيد، إذا لم تقيده الكتابة انطلق. Maka hendaknya seorang talibul ilm, penuntut ilmu, kemana-mana bawa buku sama pulpen untuk mencatat setiap faedah-faedah yang dia jumpai, agar nanti bisa dipakai untuk mutalaah, untuk murojaah pelajaran. Maka tidak dianggap sebagai penuntut ilmu yang dia tidak mencatat ketika dia hadir dalam majelis ilmu, tidak mencatat faedah-faedah yang terdapat dalam majelis ilmu. Disebutkan ilmu itu seperti hewan buruan. Apabila tidak engkau ikat, maka dia akan lari. Maka engkau ikat ilmu daripada guru-gurumu. Apa yang telah disampaikan oleh Habib adalah diikat dengan apa? Dengan catatan dan tulisan-tulisan. Al-ilmu saydun wal kitabatu kaydun. Qayyid suyudaka bil hibal al-wadiqa famin al-hamagati أن تصيد غزالة وتذرها بين الخلائق طالقة. أنت إذا تعبت واصطدت حيوان من الجبل، ثم بعد أن تعبت وضعته وأطلقته، هكذا تعبك كله راح لاش. لكن إذا حافظت عليه وقيدته ما يهرب. والكتابة هي تقييد العلم مع النية الصالحة والصدق والإخلاص والأدب والمحبة لله ولرسوله ولبيته وصحابته وللمؤمنين. Ilmu adalah hewan buruan, sedangkan tulisanmu adalah ikatan untuk ilmu tersebut. Maka apabila engkau tidak mengikat ilmumu dengan catatanmu, yang engkau dapatkan hanyalah sebuah penyesalan. Sebagaimana orang yang dia pergi naik ke atas gunung, masuk ke dalam hutan, dia cari hewan buru-buruan, kemudian dia tangkap hewan buruan tersebut, dia biarkan saja tanpa ada ikatan, kemudian hewan tersebut lari. Untuk apa engkau berburu kalau engkau membiarkan hewan tersebut lari? Maka hendaklah diikat hewan tersebut, karena kalau engkau tidak biarkan hewan tersebut lari, maka sia-sia semua perjuanganmu dalam berburu tersebut. Maka hendaklah engkau ikat ilmu tersebut dengan kekuatan cinta kepada Allah, pada Nabi Muhammad, kepada ahli Nabi Muhammad, dan kepada seluruh umat muslimin. يورث ثبات العلو في القلوب والاستقامة أن تواظب على هذه الدعوة في أوقات الإجابة بعد الصلوات. اللهم اقنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وحققني بالتقوى وأكرمني بالتقوى وحققني بالاستقامة وجملني بالعافية. هذه الدعوة المباركة تورثك حفظ العلوم
والاستقامة إن شاء الله. Beliau memberikan satu doa untuk kita supaya mempermudah kita untuk istiqomah dalam menuntut ilmu, untuk memperkuat daya tangkap kita terhadap ilmu. Yang doa tersebut dibaca di tempat-tempat mustajab, termasuk diantaranya sehabis sholat 5 waktu dibaca. Sekali saja dibaca, yang doanya adalah Allahumma arnini bil ilmi wa zayyinni bit taqwa wa zayyinni bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa hadina bil istiqamah wa jamilna bil afiyah. Nanti ditulis, nanti diminta sama guru-guru. وهذه الصلاة المذهبة للنسيان اللهم صل على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله 3 مرات في الصباح والمساء و3 قبل كل درس. Begitu pula beliau memberikan sholawat yang dimana untuk mencegah kita melupakan ilmu. Nah, sholawatnya panjang tadi, nanti diminta dituliskan oleh guru-gurunya, yang dibaca nanti 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Dan sebelum memulai pelajaran dan ketika ingin murojaah. وأجزناكم في هذه الدعوة وفي هذه الصلاة، وأجزناكم في راتب الإمام الحداد كل ليلة إن شاء الله تقرؤونه بعد صلاة المغرب، وأجزناكم بصلاة سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني بشائر الخيرات لقضاء الحاجات والحفظ من البليات والفيروسات من صحة الإجازة، فقد أجزناكم فيما ذكرنا. Kita bilang mobil itu ijazah, mobil itu ijazah. Maka tadi beliau memberikan ijazah, sholawat yang tadi disebutkan, doa yang tadi disebutkan. Begitu juga beliau memberikan ijazah agar kepada Ratib Imam Haddad agar dibaca setiap habis maghrib di sini. Kemudian juga beliau mengijazahkan sholawat Syekh Abdul Qadir Jailani Basyairul Khairat yang bisa mencegah kita daripada segala keburukan, termasuk virus-virus yang ada pada zaman sekarang. Nanti selepas ini kata Habib foto, tapi kalau bisa semua bareng-bareng terus. Nanti tetap gini aja boleh, nanti Habib aja yang di sini, foto rame-rame semua sama santri nanti. Allah يبارك إن شاء الله في هذا المعهد. آمين. مبادئنا فيه من عطاء الله، من عطاء الله يعطي الصحة والعافية. آمين. إن شاء الله. آمين. آمين. جعلنا إن شاء الله من خير. آمين. يشرح صدورهم بالعلوم النافعات. آمين. وإياكم إن شاء الله من المتواصين في الحق ومتواصين في الخير، متجاورين متناصحين لله. Maka semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada hidayah, khususnya kepada guru kita Abu Athaillah Al-Amiri. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikan fondasi yang kuat, yang dimana saling menasihati dalam kebaikan. يبارك في هذا المعهد وفي من درس فيه أو علم فيه أو تعلم فيه، يجعلهم إن شاء الله من أهل العلم النافع الذين ينشرون الخلق الحسن والسيرة الحسنة وينشرون شرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه البلاد، شيء فيعود لها مجدها الماضي وفي سائر بلاد إندونيسيا. Maka mudah-mudahan juga Allah Ta'ala memberkahi kepada yang belajar, yang mengajar, yang mempunyai andil dalam pengajaran ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga menjadi fondasi utama menampakkan syariatnya baginda Nabi Muhammad di dalam negeri ini, khususnya negeri Aceh. Semoga juga negeri Aceh kembali pada masa kejayaan ilmu pada zaman dahulu. ويجعلكم إن شاء الله من الملتزمين بالأخلاق الكريمة والاستقامة والمراقبة لله سبحانه وتعالى في السر والعلن. Dan semoga Allah Ta'ala juga memberikan kita akhlak yang baik dan memberikan juga kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
اللهم يا من وفقنا للخير آمين. وعليه وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم اجعل عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مالك الدنيا والآخرة اشف الأمة عن الأمة. اللهم اشف الأمة والكربة. اللهم انزلك زيادة في الدين وبركة وصحة في الجسد وصحة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة بعد الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنة اللهم النظر إلى وجهك الكريم بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم. وبارك في هذه المعاد واجعلها معهد مبارك مؤسسة على التقوى ومؤسسة على الخير واجعل فيها البركة والنور. وبارك لهؤلاء الطلبة وفي كل طالب للعلم واجعل علومهم وطلبهم العلم ابتغاء مرضاتك وابتداء ونشر لشريعة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويجعلنا وياكم كل خير ويجعلنا كل شر وبوس وضيق. ويجعل يوم ربيع الأول إن شاء الله علينا وعليكم بخير وبركة على هذه البلاد وعلى إندونيسيا وعلى سائر بلاد الإسلام والمسلمين. إن شاء الله نصر وفتوح وخير ورفع البليات والأذيات والفيروسات. واجعلنا من الرعايات ويعزنا بالطاعات ويذلنا بالمعاصي والمخالفات. واجعلنا الحصين من جميع الأذيات والحفظ المكين إلى ذنوب الخطيئات بجاه النبي محمد سيد السادات إنه على ما يشاء قدير وبإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر